Hi, my fellow student. We are going to discuss the situation on how to calculate magnitude and direction of electric field strength. So we have to highlight this. What is mean by electric field strength? Capital E, not F, not force, remember. At this specific point, at A. So try to look at A. So for electric field strength, you have to do one more thing compared to situation where you have electric force, where at this specific point, iaitu point A, apa yang you perlu buat dekat sini, you mesti letak charge uji positif. Positif, mesti letak charge uji positif di mana you nak cari nilai E. Dan what is the step one on solving the question about electric field? Determine the direction. So positif, okay. Charge yang sama cenderung untuk jauhi antara satu sama lain kan, repel. Okay. Jadi macam mana saya nak tunjukkan arah E menjauhi. Jadi kita ada E1 ke arah ini. Okay. Repel, and then positive, negative, attracted, right? Attracted, okay? Jadi untuk tunjukkan attracted, E2, I have this. So step 2 how? In order to, step 2, remember, calculate the value for E1. Macam mana kira? E1 guna formula E, iaitu K Q1 over R square. Remember, electric field E1 adalah dihasilkan oleh charge nombor 1. Okay? Ingat formula ini ya. Siapa yang memandangkan Q1 yang menghasilkan electric field, jadi ini kita kena ganti dengan Q1. Okay? Kemudian kita mengganti 9 exponent 9 darab dengan Q1 nilai Q1 1 exponent micro negative 6 divide by distance between Q1 and point A adalah 3 cm. 3 cm. Cm stand for negative 2, and then don't forget, according to this formula you have to square it. Kena square ya. Kena squarekan ni. Okay. Kemudian dengan menggunakan calculator. Alright, dengan menggunakan calculator, cuba kira. One exponent 7 Newton per Coulomb. Ini nilai E1 kita. Macam mana dengan nilai E2? As usual, use the formula for E2. Kalau ini E2, siapa yang menghasilkan E2? Charge nombor 2 divide by R square. Okay. Ini adalah jarak di antara Q2 dengan point apa? Point A. Okay. So for this one, you get 9 exponent 9. Nilai Q2 diberi. No need substitute the sign, remember? Untuk force ke, electric field strength ke, sign of the charge never substitute in. And the distance between Q2 and point A, jarak di antara mereka, kalau ini 3, ini 4, ini 5 kan. So I have this. Dan kalau you kirakan ni, okay, what is the answer that you can get? 7.2 power of 6. Tapi untuk soalan ini, bolehkah you tambah terus E1 dengan E2? Kita hanya boleh tambah atau tolak kalau mereka pada paksi yang sama kan. Tapi dalam case ini, E2 ini is not a long X or Y component. Okay? We have to resolve. Kalau you dengan arah ini bukan pada paksi X dan Y. Jadi you kena resolve E2.
Tapi E1 adakah you perlu resolve? No need. Sebab it is exactly along y-axis. Jadi untuk soalan yang melibatkan resolving, okay, kita tengok E1 di sini melibatkan dua paksi je, x and y. E1 memang along paksi y kan. Jadi paksi y yang ada nilai dia berapa? 1 exponent 7. Positif. Sebab E1 arah dia ke atas. Macam mana dengan ni? Memandangkan E1 exactly along paksi y. So this one will be 0. Okay. How about E2? E2. Okay. Kalau saya lukis satu vektor sama arah dan sama panjang, I can say these two vectors are the same, right? Okay. So if I resolve E2, so here will be your E2x and here, okay, here will be your E2y, right? Jadi untuk resolve apa yang penting? Sudut ini saya kena tahu. Jadi untuk kita tahu sudut ni, okay, remember the zigzag, see ya? Okay, kalau saya nak tahu sudut ni, sudut zigzag maksudnya you have to know this angle, right? So how you're going to find this angle? Kalau you tak ada idea, you can draw a triangle, see ya? We have to find this angle. Ini 3, ini 4 kan? Okay? 3 ni opposite to the angle, right? 4 ini adjacent to the angle. Jadi untuk kita kira sudut ni, I will use tangent angle sama juga dengan opposite, iaitu 3/4. Okay, jadi untuk kira ini, I think you get something like this. Okay. Jadi kalau saya sudah ada sudut ni, ingat, kalau saya nak guna shortcut untuk komponen X, kalau saya nak guna shortcut memandangkan sudut yang saya kira ini memang sudut yang lebih dekat dengan paksi X dah. Jadi saya boleh guna shortcut untuk kira X komponen. Saya boleh guna cos angle. This one will be my angle. Cos angle darab dengan apa? Darab dengan ni. Darab dengan nilai E2 iaitu 7.2 power of 6. Okay. Kalau dan arah ini ke mana? E2x. Kalau saya tengok ni, E2x ke arah kanan kan? Ke arah kanan macam mana sign conventionnya? I will found that positive. Okay. Dan macam mana ni? Untuk y component. Okay, untuk y component, remember. Okay. Untuk y component, kalau ini cos untuk paksi x, untuk y plus sin. Sin dari 6.87 darab dengan apa? 7.2 power of 6. Ini beza dia. Okay. Dan untuk y, you have to specify the direction. Dia ke arah mana? E2y, kalau you tengok gambar aja yang di bawah itu, ke arah bawah kan. So, you must put negative sign for it. Alright? Jadi ini Madam Hadam. Then what should you do? Paksi X boleh tambah dengan paksi X. Okay? Sebab kita nak cari resultant. Okay? Actually here, in this question, saya perlu tambah satu keyword lagi iaitu resultant here. Resultant maksudnya hasil tambah. But when you add on, you have to consider their direction. Kita dah consider dah. Jadi memang kita ini tambah dengan ini, I will get EX. Ini tambah ini, I will get EY. I will get this. Okay. Sampai sini. Kalau you dah ada nilai EX, EY, what do you do? Okay, kita cuba kira dulu.
you get something like this. 5.76 power of 6. Ini pula nilai yang kamu dapat sini memang dua-dua pun positif. So means that, okay, macam mana kita nak cari nilai untuk E? Kalau ini nilai EX, EY kita tak boleh tambah terus dua-dua ni. I have to use theorem Pythagoras. Okay, guna ini. Lepas tu kalau saya nak cari arah dia macam mana? Guna tangent angle, right? Tangent angle sama dengan EY divided by EX. So after you find this, okay, jadi ingatlah ramai pelajar mereka akan guna nilai sudut tadi, iaitu 36.87 tadi untuk dijadikan arah resultant. Tidak? Yang tu, yang 36.87 ini hanya untuk kita buat, untuk kita leraikan vektor E2 sahaja. Okay? So you have to calculate the direction in this way, the value for E2 divided by EX. Kemudian kena buat shift tangent for this case. And you have to show the resultant E here is actually in which quadrant. Kalau EX positive, EY pun positive, maksudnya resultant vector kita, kalau ini coordinate axis kita, maksudnya resultant vector kita adalah pada first quadrant, right? Jadi kena tunjuk, okay, untuk dapatkan nilai, untuk dapatkan markah penuh bagi soalan ini untuk direction. Other than value for the angle, you have to draw where does the resultant electric field belong to which quadrant. You kena lukis. Okay, jadi untuk ini itu je. Jadi ini E resultant kita.